karon lagi minigris na ka vlog. Kay wala na jud kay kuan. Nahurot na jud, kuha na tanan. Isa na lang jud kabuok, kung saon na lang jud na. Kay di man jud maka-vlog, kay busy man jud kay mi aning bata batuta. Pasensya na jud mo maka dili kay ko maka-post og kaning mga video. Kay nagabot man gud naman sa bata naka-focus, tapos na pag yung mga sounds manang dili jud mi maka-vlog. Talagsa lang jud. Sana all lang gid kay sa uban nga permente maka-vlog. Ako kay dili. Sobra ka busy sa bata. Sila pagyugyog ini mata oh. Kay dali ra magud siya magmata.